Алматы Мұқат Қаржымат өткен құттықтаушылары бүгінгі күнгі 5 март 2023 жылы бел айлық өтінің Қайраға Чайының Борбаш мешітінің, Жұма мешітінің ақырқы параларының өткөрді. Сол жерден Алматыға бізден алсы айлық құттықтаушылар ұмытылғанда ақырқы сорындар олтады. Байгелер, сол жерден алып сіздерге ұмытылы береміз. Бізден алсы айлық комментар жазып қойдық. Ұмытылғандар кеттіганда. Başta orta tüccar karanlıdır, motorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu idâ nudiye lis-salâti min yevmil cum'a. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu idâ nudiye lis-salâti إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. الله razı olsun. İkincisi Zürail Muhammed Sadık. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جيت للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. Bekler İmamoğlu sizlere. Turgun Aliyev, Mayran Bey. İlgisi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا
الرحيم قل أوحي صدق إلي الله العظيم. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن الله بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به. صدق الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تعتذروا اليوم يا أيها الذين كفروا يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في سورة القلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك أجر غير ممنون
أقسموا لا يسلمونها مصبحين فلا يستثنون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم اللات والعزى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفرأيتم اللات والعزى ومتعنا سليسة علمكم الذكر والأنثى. Kadaki Allah razı olsun. Hamid Canov İslam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أن تسألهم أجرا وهم من مغرم مثقلون. Muhammed Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن نشيعة الليل هي أشد وطئا وأهون قيلا إن لك Mirzapekov Muhammed Ya. Değerli Tufun Adam Aliyev o zaman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم فأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. بسم الله. Azamat. Değerli Tufun Musabekov o zaman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. صدق الله العظيم. Değerli Tufun Batuhan'ın valimleri.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا جاءت الطامة الكبرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها يوم يخرجون من الأجداث كأنهم Yerden tutun, Mamatisa Korkçasu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لما سمعنا الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عذاب ربهم غير مأمون Tokayev Bekzat. Azim Bek var mı? Azim Bek yok mu? Bekzat çık. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها المدثر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكبر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير Majitov Muhammed Ali ya. Jumaboyev Abu Bakr çıkan ama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. Бұл жолға Жұмабаев Абубакыр екі паралыққа қатысқан болчу. Кейінкісіне төз Нұрланбек ұлы Ақылбек. Ақылбек бар ба? Кейінкісі Ақылбек пе? Ақылбек жоқ. Құдайбердиев Айтдәулет. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر. Allah. Var mı? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا وآثر الحياة الدنيا والآخرة خير Son. Dua yapsın. Nuh suresi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء ليؤخر لو كنتم تعلمون. إن أجل الله إذا جاء ليؤخر لو كنتم تعلمون. بسم الله الرحمن. Şafra okudu. Ha? Şafra. معارج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين Hareket beş paradan böyle. Ha, okey. إذا تتلى عليه قال أساطير الأولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم يوم يدعو إلى شيء نكر خشان Müslüman kul, çocuklarınız var mı çocuklar? Çocuklarınız su var diye yapıyorlar. Umar oldu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما لكم كيف تحكمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صارمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلم يزدهم دعائي إلا فرارا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء بسم الله الرحمن الرحيم. Allah Teala'nın makbudur, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem salavat arasında olsun. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadi, "Men lem yeşkurillah, lem yeşkulillahi." Kim adamlarga rahmat aytolmasa, Allah Teala hech qachon shukr aytolmaydi. Mana altınday vaqtlarni keltirib, damolarimiz kelib anasib, ertadan boshlab mana tun bir malgacha egzenin qirmanatib qarlarimizni bir qator proje qilib o'tdi.
Құдай Тағала мына шу ұстаздардың Аллах өзі екі дүние бақытты берсін. Дайыма Аллах Тағала өзі тыныштық амандығын беріп, Құдай Тағала жолында қызмет қылып өтішілік Аллах Тағала өзі насip қылған болсын. Ошондой эле мына айыл өкмөтүбүздөн Алла разы болсын, кандай мындай бир дини иш-чаралар болсо жок деместен келип башыбызга туруп берип атат. Мына Кур'ан жашканда мына Алла разы болсын. Убактысын кетирип атып алдыбызга келип, эртең менен дагы келип, мына кечинде дагы келип отурат. Өзүнүн атынан мына шу жаш балдарды көрүп, Кур'ан окуган балдарды көрүп, жүрөктөрү жийип, мына ушунча жаштарыбыз дин менен тарбияланды экен, адеп аклак менен тарбияланып экен деп сүйүнүп, жанагы мына 5000 акчаны шуларга бир приз кылып бериң деп атайын берди. Мына Кудай Таала бул айыл өкмөтүбүздүн дагы иштерге ийгилик берсин, дайыма ушундай тынчтыкта, амандыкта, ийгиликте жүргөн болсун. Ошондой эле мына Кудай Таалам баарыңыздардан ыраазы болгон болсун. Ушунча убакыт кетирип, мээнет кылып, Кур'ан жаттап, Аллах Тааланын Кур'анын жүрөгүңүздөргө кантып, жүрөгүңүздөргө жаттап мына келип, мына ушул жерде не кылдыңыздар, ушул Кур'ан жашка катышып берип атасыздар. Кудай Таалам сиздерден да ыраазы болгон болсун. Мына ушундай дайым Аллах Тааланын Кур'анын жаттап, Кудай Тааланын жолунда жүрө беришиңерге Кудай Таалам насip кылган болсун. Мына ошондой эле мына ушул жарышты уюштуруп берген агаларыбыз, 83-жылкы агаларыбыздан дагы Кудай Таалам өзү ыраазы болгон болсун. Россияларда туруп, керек болсо дагы акчасын салып, мана ушул бир жакшылыкка бир салым кылсак деп, мана өзүбүз жакшы билебиз. Бир атабыз же энебиз кайтыш болгон болсо, 100 000 деген акчаны расход кылып, не кылабыз, катмы кылабыз. Болгону бир 45 минут, 1 саатта бир параграф окуп чыгып кетет. Эndi карап урматтуу мусулман бир туугандар, мана 3 айдан бери не кылып атат, жүздөгөн мына бүгүн 400-500 балдар келди. Мана ушулар не кылды, ушул 83-жылкы акалардын себебинен Кур'ан кайталап, Кур'ан жаттап, Кудай кааласа бул дегенде бул учачек мана ушул себепкерлерге айланат экен туугандар. Ушулардын себебинен не кылат, Кур'ан кайталап, Кур'ан жаттап калышты туугандар. Эndi Умар ибн Хаттабтын жакшы сөзү бар экен. Bir memleketin geleceğini көргүң келсе, фамгыйла шадабиха дейт. Не жаштарга карагыла дейт. Эгерде жаштары дин менен, адеп аклак менен, Кур'ан менен болгон болсо, албетте бул мамлекеттин келечеги бар экен туугандар. Эгер ичимдик менен, башка бир бузукулук менен, арам иш менен болгон болсо, албетте бул мамлекеттин ийгилиги, келечеги жок болуп эсептелет экен. Мына Кудайга шүгүр, айыл өкмөтүбүз баш болуп, имамдарыбыз баш болуп, аксакалдар көчүп, Кудайга шүгүр, mescidimiz толып 400-500 бала келип отурат туугандар. Бул дегенди өтө бир чоң ийгилик экен туугандар. Ошондой эле караңыздар, мына Кудайга шүгүр, ушу 83-жылкы акалардан Алла разы болсун, кылган ихсандарын Аллах Таала кабыл кылган болсун. Караңыздар, бул нерседен баарын өлүп алышыбыз керек туугандар. Аяктагы сооп жок, улак маселеси болобу, топ маселеси болобу, ошол жерде арак ичип, ошол жерде бири-бири көнөртүп, сөгүнүп, başka iş menен dagы altında vakit ketip atat, akça ketip atat tуугандар. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasiyet kıyamatta la tazulu qadam abdin hatta tusallarva deydi. Adam balasının ayağı kıymıldan kirmeydi de, 4 nerseden sorulmayın sayın deydi. Oşa biri kaysıken, ammalihi, baylığından, mineyne ektasır o fiman faqa, kayaktan tağı atasın ya da kayaka cumşam atasın. Gördünüzler mü? Mana şu her bir tapkan kıyımlardağı, her bir cumşağanlardan kıyamata cevap verirken tуугандар. Mana bu ağalardan sizi biz önüne kalışırız gerek, eğer akılımız olsa tуугандар. Gelin bugün Kuday Tağlam yoluna cumşap kalaylı. Gelin bugün ne? Mana şu baldardın Kur'an okumağanıga, adep ahlakla yaşap kalganıga, mana şu Kur'an jattagan baldar, din menen tarbiyalangan baldar en azında ne? Atelesiga küyo turgan, atelesini siylay turgan baldar bolup çırat tуугандар. En azında degende. En azında bir edin akısını jebey turgan, en azında başkalarına bir ziyan bermey turgan Kuday degen jaşlar bolup çırat Kuday kalasa. Oşon urmatlı Müslüman bir tуугандар, Allah razı olsun, mana şu damlalarımız olsun, hökümetimiz olsun, mına karekeler olsun, mana şu ağalardan da Allah razı olsun. Oşon urmatlı Müslüman bir tуугандар, kelingizler mana şu jakşılıkka daima bilen kömekteş bolup жүргөнгө nasip kılgan olsun. Oşonda ele mana 83-жылкы ağalardan bireğizler, kelingizler mana jamaatка, mıymandarga, damlarga biraz ырасыңдар bildirip koysanız jakşı bolat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Ümmatlı uşul Kur'an jarışыбыздын кечесиге келген
Taalaga maktullar, Peygamberimize salam salavatlar bolsun. Siz menen bizde ошол Курандын урматына баарыбыз ушул жерге токтоп отурат. Курандын урматына баарыңыздар ушул алыс жакындан келип, ушу биздин кечебизге катышып бергениңиздерге өтө көп ыраазычылык билдиребиз. Айрылыктын 83 атынан. Аллах Таалага көп шүгүрлөр болсун. Тамларыбыз алыстан келип ушинтип бизге кызмат кылып, ушинтип вактыларын ажыратып, айыл өкмөт вактыларын ажыратып, Алла разы болсун, айыл өкмөт башчыбыздан да ушун бир аз болсо да бизге салымын кошуп бул киши да. Биздин бир эле максатыбыз не болду? Дамыл айткандай, урматтуу туугандар, сизде ошол футбол, же волейбол, же башка, же улаа оюндарын уюштурсак болот эле. Алла разы болсун, биздин 83 жылкы балдардан айылыбызда. Эмнедеди ушул дүйнө акыретте пайдалуу өткөн ата-энелерибизге жана эң негизгисине ушул Куранды жаттап жаштарыбыз. Ушул Куран менен жашап калса деген эң эле негизги максатыбыз. Куран жаттап, Куран менен амал кылып, бир эле бул жерде эмес, дүйнө жүзү, дүйнөлүк деңгээлде чыга турган каарылар чыкса жаштарыбыздан, ошо каарылар дүйнө акыретте убактылуу баардык ушу Куран менен жашап калсак деген эң негизги максатыбыз. Ар бир иште биз инсанчылык экен, инсаниятчылык, биз кемчиликтер болот экен, урматтуу туугандар. Бизден да анча-мынча кетсе, бизди да кечирип коесуздар. Ошол келгениңиздер баарыңызга, кадамыңыздарга ыраазы болуңуздар. Аллах разы болсун сиздерден да. Ertеңден 9'da başlanan Kur'an жарыш, 12 oldu, 15 saat şu жерде жарышта отырып, аяғына шықтыңыздар, сіздерге şu biri de neyse, Allah razı olsun. Şu жерде отырған жаштардың ата-энесинен Allah razı olsun, болсын. Шундай жашнакай тарбиялуу, илимдүү балдарды тарбиялап келатканы бул сөзсүз мамлекеттин келечеги. Сиздер жогоруда астында мындай айткандай, жок эле дегенде ушунча баланын арасынан ата-энесине күйүндүү, ата-энесин сыйлаган жакшы инсандар алды. Кечээ мына мамлекетибизде ошо дүйнөнү багындырып Куран жарышында 1-чи орунду алган жигитибиз келди. Ошондой каарылар чыксын. Аллахым ар дайым ден соолугуңарды берсин. Оштон келген коноктор сиздерден да Алла разы болсун. Ар дайым ушундай мамлекетибизге, динибизге кызмат кылалы. Биз бактылуу элбиз, өзүнчө эгемен мамлекетбиз, динибиз, тилибиз, башыбызда, ак калпагыбызда. Куран жарыш, баарыңар мыктысыңар, баарыңар жеңүүчүсүңөр, баарыңар алдыдасыңар. Мен баарыңарга ыраазычылык билдирем. Ар дайым ушундай жакшынакай иш-чаралар жүрөсүн. Уюштуруучулар сиздерге дагы 83-жылдык балдарга Алла разы болсун. Аябай жакшы чоң иш-чара уюштурдуңуздар. Мен эртең менен келип көрүп, аябай кубанып, кетким келбей ошо аягына чейин тургум келди. Сен ушундай мотурайган балдар, ушундай карап отурган бир бала уктап кетип атат, көзүн ачат, уктап кетет, кайра көзүн ачат. 6 жаштагы бала дейт ошончосу. Ошон үчүн башка убактыбызды туура пайдаланып, ушул жерде отурган балдар классташтарыңарды, досторуңарды, чөйрөдөгү жакын жүргөн балдарды жакшылыкка чакырсаңар, бул да силердин мамлекетке кошкон чоң салымыңар. Заманыбыз тынч болсун, ар дайым өсөлү, мамлекетибизде тынчылык болсун. Асылында сизге да чоң рахмат. Ушул Бейил айыл аймагында ар кандай жакшы иш-чараларды өткөрүп, элди ынтымакка чакырып ошо таратылат бийлөөбүз менен ар болуңуз. Алла разы болсун сизден. Жакшылар дегенде жогоруда жана айткандай
Kur'an okuy albasak dagы ушул Kur'an окуп мусабакага катышып аткандарга коштоп, колдоп, убактысын бөлүп, ушу уйкусу келсе дагы башка жумуштардын баарын таштап, ушул Kur'an жазышында деп ийгилик жаратабы экен деп үмүт менен отурасыздар. Эң негизгиси Кудай Таалам ыраазы болсун ушул жерге келгениңиздерге. Бул жердеги мусабакадан балки ийгилик жарата албай, балки ушул белек ала албай кетсеңиздер капа болмаңыздар. Ушул жетекчилер да келип отурат. Аябай курсанчылык, аябай сүйүндүрүп отурат. Биз мындай бир жагынан курсан болуп ушул адамдардан үлгү алып атабыз. Башка нерселерге дагы баарына ушундай бир жапа турбай кызмат кылып, ушул айылыбыздын, районубуздун ар тараптуу деңгээлин көтөрөлү деп түнү күнү уктабай кызмат кылып жүргөн бул мамлекетибизде ушундай бир инсандардын келгени биз үчүн чоң бир неамат десек болот. Чоң бир бактылуулуктун ичиндебиз аталар. Экраныңыздар ошондой болуп турат. Бирок дагы жакшылап куттуу болсун майрамыңыздар. Ушуңуздардан жазбаңыздар. Ушул демерчилик болуп кылып акчасынан, жакшы сөзү менен ушул жерде бул иш-чараны өткөрүш үчүн канча баш оорутулат. Чындыгында баш мындай иш-чараларды өткөрүп жүрөбүз. Сиздин дамларыңыздан аларыңыз болсун. Айыл өкмөттүн Майрамбек агабыздан аларыңыз болсун. Аталарыбыз отурат мына катарда баардыгы. Ушул аягына чейин отуруп берели ушул балдарыбыздын катнакай ак баталарыбызды көрүп ким утат болду экен деп эртеден кечке чейин ушул жердеги канча дааратканага барып келдиңиздер. Ушул жерде ар бириңиздер периштелер асман менен жердин ортосун толтуруп тургандай Аллах Тааламдын кардамларыбыз, Аскарбек устаздар, Равшан устаздар, жана башка канчалаган ушул жерде канчалаган алымдар чыгып атасыздар. Ошонун жолун жолдой турган мына урпактар сиздерсиздер. Аллах Таалам иншалла эң аз дегенде чубак дамлабыздай улуу заттар ушул сиздерден чыккан болсун. Мамлекетибизге ар тараптуу салым кошкон инсандардан бололу. Хайруннас, адамдардын эң жакшысы ким дегенде анфаулиннас, адамдарга дайым пайдасын тийгизген, жакшы сөзү менен, демеушүлүгү менен, жол оңдоо менен, адамдардын руханий байлыгына ушул жол ачуу менен, руханий байлыгын байытуу менен Аллах Таала иншалла ушул жолуңуздарды бекем кылган болсун. Жаман көздөрдүн көзүнөн, кызганычтардан, башка бир жерлердин кызганычынан Аллах Таалам ушул жүрөктөгү кызганычты жок кылып, баарыбыздын ушул Кыргызстандын тургунубуз, баарыбыз Кыргызстандын жараныбыз. Бирибиз ийгилик жаратсак, бул ийгилик канча жылдан бери келип, мына быйыл Кыргызстанда Курандан биринчи орунду дүйнөдөн алды деген не деген тарыхты калтырып атышат. Аллахтын алдында жооп бере алабыз. О жараткан Аллахым, сааттарча сенин сөзүңдү угуп, сааттарча өзүңдүн ыраазылыгында сенин үйүндө өткөрдүм деп балки ушул күнүбүз иншалла каарыларыбыздын урматында бейишке кирүүбүзгө себеп болуп калат урматтуу жамаат. Ушул күндү жөн өткөрдүм деп кызганбаңыздар. Башка нерсе менен дагы өткөрүп аткандырсыздар. Башка нерсе менен дагы бир телефонду карап, башка нерселер менен өткөргөн күндөрүңүз бар. Бирок мына күн эң ошол күндөрдүн алдындагы эң мыкты күн деп айта аласыздар. Аллах Таала күбө иншалла ушул жердеги канчалаган наристелерибиз отурат, уйкудан карып, булар периште сыяктуу дуалар кабыл болгон булар жигиттерибиз. Ушуларды көрүп, келечектен чоң бир үмүт кылсак болот, Кудай буйрса. Аллах Таалам ыраазы болсун. Биздин дагы ошо Оштогу келе албай калган Бишкектеги Аскарбек устазыбыз өзүңүздөрдүн урпаңыздар, ал кишинин дагы саламын жеткирип атабыз. Алымжан устазыбыз, Оштогу устаздарыбыздын анын да саламын кабыл деги эле ушундай бир саамалык токтобосун. Башкаларга, башка айыл өкмөттөргө, деги эле башка районго, Кыргызстанга бир өзүнүк болуп атасыздар. 83 жылкы балдар, агалар, алтын башыңыздар аман болсун. Bir son salım koşsanızlar inşallah ahirette şu harekelerimiz sizlerde şu bizim Kur'an'la yaklaşımızda sevkir bol kaldır edip şular kıvırıp bol teravatı inşallah. Allah razı olsun. Turgunbayev İmanbek, Mamurov
Abdullah. Kim var yakınları? Dostları. Ayın жазып attım ben. Bu жаққа келер. Gel Abdullah. Sağ olsun. Anarbayev Umar. 82 upay. Екі өген Анарбаев Умар. Ол фамилиясы аты да ұқсас па? Тұрыңыздар. Bir minutта. Bir ölmüş Anarbayev Umar. Miyaktan alıp yak ötörgüler, çoğusu ötkürçüsüler. Jumabayev Abu Bakir. Bu da жақсы оригинал matbalı krasavka bilen. Zakirov Abdurauf 84 upaylar. O krasavka bu da. Abdurauf. Ondan keyin Mamad Ismanov Shumqar. Tefal bilen silanat. Shumqar. Jomart Tuğlu Hasan 1000 so'm akçalay beresiz. Jomart Tuğlu Hasan. Abjalalov Eldiyar 2000 so'm. Abjalalov Eldiyar. Keyingisi Toxtamatov Abdusayid. Toxtamatov Abdusayid. Duxovka bilen silanat. Jusupov Muslim. Jusupov Muslim. Bul da Duxovka bilen silanat. 3. orunluk arkadaş. Belen gibi tapşırat, namı Mehmet'den bir söz göçüp. Ekinci orun, bunu da gördüğünüzler ha, iki karıke balı birdeyi olup kalıp, ököte 87 olup. Kayra uşul jerge surap anan keyin kayra jeyintik çıkardık. Ahmatov Umar. Maşallah, maşallah. Allahu Ekber. Allah velesi öpmeniz filan. Ahmatov Umar. Allah razı olsun. Keyingisini de tapşırıp koyalım. Keyingisi Tabakalov Musulman Kul. 1. orun. Buyursa bir torpak bilen silanat. Allahu Ekber. Allahu Ekber. 1. orunda alan hareket. Nerede bir çoğu düşmanızlar mı? Ekber alıp mesle alganlar benim. Barınızlar çoğu turunuzlar mesle alganlar. Negizine 5. paraga men katışam dep gelgen özü utuşa barınızlar. 5 paralıktan eski alıp koyunuzlar. Siz уже bunu jaktagansız. Arasından ayabay jaştарды da gördük. Allah razı olsun. 10 jaştagı ballar da katışıp
Бұл, значит, 5 параны жақтап келді деген сөз. Сіздер барыңыздар, бұл жерде biraz ile балдан разница ойнады, оға ешқандай қапа болмаңыздар, барыңыздар бұйырса ұтыштасыздар. Абдығаны ұлы Талипбек, Ғалимбек. Абдығаны ұлы Ғалимбек. Çaynek беріңіздер. Abdığanı oğlu. Çaynek. Ya bunu berak gel tapsın, berak gel. Berak gel buna kolundan uçtaşın. Gel bakayım. Uyuşturucular. Samat bak. Ha, şimdi. Ha, sürekli tartı. Keyingisi Abdülkalıkov Kutbidin. Var mı? Gel top. Top kendisi. Ha, aytıp duram. Ha, söyle şu koyun. Mamatkalıkoğlu Muhammed Ali. Şu top teve duran krasovkaмен сыйланат. Келиңиздер. Mamatkalıkoğlu Muhammed Ali. Yusupov Rasul. Yusupov Rasul. Бұл дағы шундай оригинал кроссовканы сынат. Yusupov Rasul. Gel berrak dur ula, berrak dur. Ha, ha. Yusupov Rasul. Keyingisi Tayev Shumkar, Şahruh. Tayev Şahruh. Бұл да кроссовкамен сыйланат. Keyingisi Majitov Bilal. Majitov Bilal, бұл да кроссовкамен. Düşeyev Abdullahat. Düşeyev Abdullahat. Tefal mene silana. Tefal. Rakkabayev Begzat. Rakkabayev Begzat. 1000 сом ақшалай сыйлық. Rakkabayev Begzat. Rakkabayev Begzat. 1000 сом сыйлықмен сыйланады. Adamaliyev Azamat. 2000 сом сыйлық. Adamaliyev Azamat. Turgunaliyev Mayranbek. 3000 сом менен. Turgunaliyev Mayranbek. Abdülhamit oğlu Seyid Ahmet. Abdülkalık oğlu Seyid Ahmet. 4000 сом ақшалай сыйлық. Abdülhamit oğlu Seyid Ahmet. Emi 3. Mestağa. Kim gel ustaz? Nefesini 3. Mestağın nefesini tapşırıp koy. Jürilerin törabası. Bir koy menen sıylanat. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Maşallah. Allahu Ekber. İkinci orun 84 upay menen Sanjarbek oğlu Mirbek. Sanjarbek oğlu Mirbek. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Keyingi жылы туа тұрған торпақ. Keyingi жылы туа тұрмыз. Bir torpaq menen сыйланат. Birinci orun бұл бүгінгі бар жоқ сыйлықтың ең жоғарғысы. Бұйырса bir tay сыйлық менен беріледі. Bunu özgöçe ulaşırız gerek. Бар жоқ қалыстардың барының 100% upay menen 100% upay 90 ba 90 upay menen Jurayev Sadık деген.
Var yok jürilerimiz 100%'lık bağ verdi. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Takbir! Allahu Ekber! Takbir! Allahu Ekber! Takbir! Allahu Ekber! Bunu okuganda özünüzler de istep kaldınızlar okşaydı ha? Allah razı olsun. Mirbek ikinci mesle. Anam Habibullah. Oşa barımızlardan Allah razı olsun. Bu yerde kalıstık kılıçka tolluk hareket kıldık. Hiç kimimiz tanıganımız yok. Bulardan bizdi tanıganı yok. Oşon için kalıstık kılıçka hareket kıldık. En kalısı bu Kuday Tağ'a bilesizler ha. Ben de barır getirişi mümkün oşaba. Eğer bir kataçılık getirsek geçiresizler. Mol uyuşturucu akelerimizin suranıcı bilen bu işçaranı jiyintikte öğretinde uşul birinci orunda algan karikez bir жақшы bir kıraat kılıp berse anan keyin bir ustazlar bir dua kılsa şu bilen mol uyuşturucularga bir жақшы dua öğreyle. Geliniz karike. Jurayev Sadık karike. Stol veringizler. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان وألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
dualar kabul bolgan gecede oturabız Allah'ım. Şaban ayının tak ortasında oturabız Allah'ım. Berekeli dualar kabul bolgan gecede oturabız Allah'ım. Özüne gana jalvarıp, bugünkü iş-çarabızdı özüň razı bola turgan awalda özüň kabul kıla Allah'ım. Şu günge çeyin dayarlıkta, şu günge çeyin karakelerimizden talıkpay dayardanmışı menen her bir nessenin artında natijası var. Allah'ım özüne şükürler olsun. Berekeli şu yerdeki okulungan bardık Kur'anlarımızda, şu meçitte erteden başlap, şu saatka çeyin okulungan, jana azırkı okulungan Kur'an'dan, şu yerde verilgen dağımlardan, şu yerde verilgen bilek bekçeklerden, bolgun soğuktordun bardığın ulu paygambarlarga, özgöçe paygambarımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhuna bağışlagan bolduk ya Rabbal Alamin. Paygambarımızın sahabalarına, avliyalarga, ustazlarga, Orta Aziyalıga, düýnege hizmet kılgan, kançalagan ustazlar var. Oşoların katarında Çubakdamlabızdın ruhuna, oşoların katarında uşul çölkömdö, uşul rayonda hizmet kılgan Kasım Damlabızdın ruhuna, oşonda ele kançalagan şakirtlerdi çağırgan Abdusattar ustazdın ruhuna, jana başka uşul jerdegi alakan jay oturgan, şu karekelerimizni tarbiyalagan, ötüp ketken ata-eneler bolgon bolsa, ötüp ketken ustazlarыбыз bolgon bolsa, ötüp ketken her birimizdin jakınlarыбыздын ruhuna, uşul jerdegi bardyk okulungan Kur'andын nurun menen sooptorun bağışladık ya Rabbal Alamin. Ötkendördün bardyny öz rahmatyň ala körgün ya Rabbal Alamin. Ötkendördün bardygyny özüň razı bola turgan jaylary menen süýündüre körgün Allah'ım. Uşul jerdegi okulungan Kur'an menen, uşul jerdegi kılıngan dualarыбыздын şarafaty menen Allah'ım uşul karekelerimizge, uşul iş-çarany uyuşturgan 83-nji ýylky at kötere algys çoň bir jakşı özüň razı bola turgan perdenin artında akçası menen, sözü menen salym goşup uşul iş-çarany ötkürgen agalarыбызdan Allah'ım özüň razı bola körgün ya Rabbal Alamin. Saparda jürgen, çet mamleketlerde jürüp uşu rayonubuzdyň jaşlary önsün, össün, iman menen tarbiyalansın, Kur'an menen tarbiyalansın, Kur'an menen sugarılsın, Kur'an menen önü össün, Kur'an menen jaşıldansın dep uşul iş-çarany ötkürüp atkan agalarыбызdan Allah'ım özüň razı bola körgün Allah'ım. Alardyň urpaklaryndan da uşul jerde tatnakay Kur'an okugan jigitlerimizdey uğuldardy nasip kılgın Allah'ım. Uşul agalarыбызga uşul iş-çarany başынан ayağına çeyin turgan bardyk şu agalarыбызdan Allah Taala'nın özüň razı bolup jaşoonu Allah'ım özüň nasip kıla körgün ya Rabbal Alamin. Dualar kabul bolgan gecede turabız Allah'ım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den tatykly ümmetlerinden kıla körgün Allah'ım. Kanday ele Mekke'deki, Medine'deki ulu karılarday bizdin de uşul Kırgızstanımızdan uşul jigitlerimizdin Allah'ım kelечегин kenen kılgın. Kelечekte el yurtka hizmet kılıp da Kur'an hizmet kılıp, Kur'an'a hizmet kılıpçılardan kılgın Allah'ım. Uşul ballarını tarbiyalap atkan ustazlarından Allah'ım özüň razı bolgun. Ustazlarının başına, altın başına man kılgın Allah'ım. Uşul ballardı tarbiyalagan, östürgün ata-enelerinden razı bolgun Allah'ım. Kıyamet gününde başlarına tacı giygizүүngө Allah'ım sebepkar kılgın uşul ballardan Allah'ım. Kıyamet gününde uşul jerde şafaat ümiti menen ortada kalgan uçur bolgon bolsok, uşul karekelerimiz bizdi şafaatly kıla turgan karılardan bolsun Allah'ım. Şu karekelerimiz bizdi kıyamet gününde jetim ömürlörün ayağına çeyin şu Kur'an'a hizmet kıluşlardan kılgın. Siretlik ilimlerin dağı alıp iki kanatlı kuş bolup elimizge, yurtubuzga, mamleketimizge çoň-çoň hizmet kıla turganlardan kılgın Allah'ım. Mamleket başçılarыбызга, yurt başçılarыбызga, degile şu ulus rayon jetekçilerine, ayıl hökümetlerine, degile şu el başkarıp jatkandardын baaryna Hudaý Taalam den sağlyk bergin. Şunday bir mamleketimizdin önügüsüne, ösüsüne ar taraplı salım koşup atkan salımda Allah'ım berekesi menen özüň kabul kılgın Allah'ım. Mamleketimiz önügü ösüşü mamleketlerden kılgın Allah'ım. Şu jerde okulungan Kur'anların soğutturun, Türkiye'dagi, Siriyadagi zilzalada vafat bolgondordun ruhuna bağışladık Allah'ım. Oşol jerde dagı kançalagan karekelerimiz Kur'an jattap, oşol medresede kayçyş bolgon karekelerimizin ruhuna bağışladık. Şu Nokat elinde, Soyuz mezginde dagı dindi
çok kalmagандай kılıp hizmet kılgan, kançalgan damlalarımız ötken. Oşolordun duası bilen mına bizim hareketlerimiz tatmakay, Kur'an okup yüreklerde jiyitip durat. Allah'ım uşul rayonumuzga, degel uşul Kırgızistanımızga dair örnekli rayonlardan oşul nasip kılın Allah'ım. Karılarının sanın kuvvetini Allah'ım. İlim dünyörünün sanın kuvvetini Allah'ım. Memleketimizin bardık rayonlarında da şunday bir karılar, şunday bir ilim dünyör, iki taraflı memleketimizge çoğun hizmet kılgan, fanatlık söz karışta emes. İmam Maturidi akidasında, Hanafi mazhabında iş alparın Allah'ım özün şu harekelerimizin bardık yüreklerini tunuk kılıp, zihinlerini tunuk kılıp, Allah'ım şu ekiliğine bağımızı baktığını kullanırım. Allahümme inna nes'alukal huda والتقى والعفاف والغنى والشفاء رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. Unutun o kadar kaçma tutkanam katalsa şu mesleğe belirlen vakti ayaktadır. Sağlamat olunuzlar, aman olunuzlar, konuşuyor, tinç olup sağ salamat olunuzlar. Bu da hasetten nasip olsa konuşuyoruz. Sizlerden etmeden ki saat 9'da başlayıp hizmette olduk. Bizden razı olunuzlar. Selamun aleyküm. Rahmetullah berekatuhu. Tinç olunuzlar, aman olunuzlar. Görüşürüz.